And then we go through on the type of matter. Okay, this is the type of matter. Matter is anything that has mass and occupied space. Matter can be classified into substance and mixture. So, if you can see here, we have a mixture which, when we separate it, we will get the substance, which is the substance is the combination of many mixture, right? And then if we can see in this what we call it, the flow chart, this is the relationship between matter, substance and mixture. We have mixture, and then we can separate it by physical method. We can get substance, and then in the substance we will get two kind of element and compound, which is the compound is we can separate it by chemical method. We can get an element. So an element is combination of the compound is a combination of two or more element in the compound. And then we go through the mixture. We have homogeneous mixture and heterogeneous mixture, right? And then we have substance. Substance is a form of matter that have definite constant composition and distinct properties. So in a substance, we have element and compound. So everything that we can see in our periodic table is the element that exists in our universe. The element is a substance that cannot be separated into simpler substance by chemical. So apa-apa saja yang paling asas yang kita dah tak boleh nak separatekan, itu kita sebut sebagai element. So in our periodic table, we have 118 non-element in our universe. So kita ada start daripada hidrogen sampailah kepada sekarang ni yang orang dah jumpa. So kita ada 118 elemen in our universe. And then for compound, compound adalah substance that composed of atom of two or more element chemically united in fixed proportion. So maksudnya kat sini, satu compound adalah combination of atom or of two or more element. So bila kita ada dua atau lebih elemen bergabung secara chemically united effect proportion. So kita sebut dia sebagai compound. So compound ni can be separated by chemical means. So only dengan cara chemical sahaja kita boleh separatekan satu compound, right? And then in a mixture adalah combination two or more substance in which the substance retain in their distinct identities. Okay, dekat sini bila tadi kita ada substance kan, kita mula-mula elemen gabung dengan satu elemen lain, kita dapat substance. And then bila kita ada substance bergabung pula dengan substance lain, kita akan dapat mixture, right? Two or more substance in which substance retain their distinct identity. Alright. And then in mixture, we have homogeneous and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, we can say that a uniform mixture which has same appearance and composition. So maksudnya kat sini, katakanlah kita ada, contohnya kita ada air dan kita ada sirap. So dia dalam uniform mixture. So bila kita gabungkan, dia still dalam apparent composition yang sama. That's why kita panggil dia sebagai homogeneous. Bila kita campurkan, dia dalam satu phase saja kita nampak. Which is two or more substance in one phase. Katakan kita ada air, kita ada sirap, kita gabungkan, atau dan kita ada gula sekali, kita gabungkan. So gula akan larut, sirap pun akan larut dalam air. So dia akan jadi satu phase sahaja. That's why kita call sebagai homogeneous mixture. And then we have heterogeneous mixture, which is non-uniform mixture, which our composition varies throughout. Okay, easily separated physically. So contoh kita ada kat sini minyak dengan air. So bila kita campurkan minyak dengan air, walaupun dia sama, dua-dua dalam liquid phase, tapi bila kita campurkan,
dia still tak boleh bergabung. That's why kita panggil dia sebagai heterogeneous mixture. And then kalau kita tengok, kita buat pizza pun, kita letak, okay, kita bawah tu kita ada dia punya bun dia. And then kita letak dia punya daging apa benda semua yang mana kita boleh pisahkan satu-satu walaupun dia dalam phase yang sama, which is semua ada dalam solid phase, tetapi kita boleh pisahkan dia secara fizikal. This is what we call heterogeneous mixture, right? And then this is the relationship between element, compound and mixture. Contoh kita ada atom hidrogen dan oksigen atom. And then itu adalah elemen kita. So bila dua elemen ni bergabung, dia akan membentuk water molecule. Dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen, dia akan membentuk water molecule. And then kita ada juga klorin dan potassium molecule. So bila bergabung, dia akan membentuk KCl molecule. And then apabila water dengan KCl, yang kita tahu KCl adalah salt. So air dan garam bila bergabung dia akan menjadi mixture, which is we call it as homogeneous mixture. Okay. And then this is the relation. What is the difference between compound and mixture? First of all, we can say that from the definition, the compound formed by chemically combining two or more elements, but the mixture formed by physically mixing two or more substance. And then they have three types of mixture, which is covalent, metallic, and ionic. But for mixture, we have only two, which is homogeneous and heterogeneous, right? And then untuk substance category, the compound yang adalah pure substance, sebab dia bila bergabung dia hanya kita dapat substance tu saja. Tetapi mixture can be categorized as impure mixture sebab dia adalah gabungan beberapa substance. Alright. And then we go through on composition details. The chemical composition is a compound is always fixed. And then mixture we have a variable composition of the substance for it forming. So chemical composition sentiasa untuk compound dia memang fix lah, dia tetap yang macam tu saja. Tetapi untuk mixture dia boleh berubah. So bila kita tambah ini dia akan berubah. Okay. And then nature untuk compound adalah dia sentiasa homogeneous in nature. Tetapi untuk mixture kadang-kadang dia boleh jadi homogeneous, kadang-kadang dia boleh jadi heterogeneous. Right. And then cara untuk kita separate kan, okay, untuk compound hanya kita boleh separate melalui chemical method. So contohnya kita gunakan electrochemical method untuk extractkan satu bahan. So katakanlah macam kita nak pisahkan air. So apa yang boleh kita buat untuk pisahkan air adalah kita buatkan elektrolisis air untuk kita pecahkan molekul air, molekul hidrogen dengan oksigen. And then untuk mixture kita boleh separatekan via physical separation such as filtration. Okay, kalau kita ada, katakanlah kita ada air dengan minyak. So kita boleh pisahkan dia dengan filtration. Kita filter guna filter paper. Alright. And then separation of mixture is easier than chemical compound. Okay, untuk properties, they boleh baca lah, they do not necessarily reflect on properties on the constituent element. And for mixture, generally the sum of properties of each constituent. Okay, untuk compound, dia akan membentuk satu konstituen baru, iaitu each form after constituent are chemically combined. So compound has different properties from its constituent. So maksudnya dia akan produce new substance. Tetapi mixture dia tidak membentuk new compound. Just dia bergabung secara dia just bercampur saja, not form in a mixture, and their properties are depend on the properties on their respective constituent. So properties dia bergantung kepada setiap konstituen yang ada dalam dia punya mixture itulah. And then dari segi melting and boiling point untuk compound sentiasa always defined. Okay, untuk melting and boiling point untuk mixture cannot be defined sebab dia
bergabung, dia adalah gabungan beberapa substance. Jadi sebab substance ni berbeza antara satu sama lain. So kita tak boleh nak define dia punya melting and boiling point secara satu bahan tu secara detail, right? Sebab dia adalah berbeza. Okay, sebagai contoh untuk compound kita ada water, salt and baking soda. Tapi untuk mixture kita ada oil and water, sand and water and smoke. Okay. And then kita tengok pula kepada state of matter. So state of matter kita ada tiga state of matter. First kita ada gas, kita ada liquid dan kita ada solid. Alright, untuk gas, molecule are separated by distance that are large compared with the size of molecule. Okay, so kalau kita tengok kat sini, gas dia ada distance antara dia punya molekul. So kalau kita tengok kat gambar sini, okay, molekul gas dia ada jarak antara dia. The large compare with the size of molecule, neither fixed volume or rigid shape. So dia tak mempunyai volume yang tetap dan bentuk bekas yang tetap. Alright. And then when we go through on more liquids, okay, so kalau kita tengok kat sini, liquid molecule are close together but hold held so rigidly in position and can move past one another. So kalau kita tengok molekul liquid kat sini, ianya kalau kita tengok dia rapat antara satu sama lain dan held rigid in position. So dia boleh move tapi dia punya pergerakan dia kurang berbanding dengan gas tadi. Right? And then fixed volume and not rigid in shape. So volume untuk liquid adalah fixed tetapi bentuk dia tidak rigid. So dia mengikut bentuk bekas. So bila kita tuang, cair akan mengikut bentuk bekas itulah, dia non rigid. Tetapi untuk solid, molecule held and close together in orderly arrangement. Kalau kita tengok dia punya molekul dia held close together and arrangement dia orderly arrangement with a little freedom of motion. So ada sikit saja pergerakan, fixed shape and volume. Alright. And then kita masuk pula kepada atom and the atomic theory. Right. Untuk atom ini segitiga ni menunjukkan perkaitan antara atom, molekul and ion. Atom adalah the smallest particle of the matter, tetapi molekul pula adalah gabungan two or more atom bonded together. Okay. So tadi kita ada atom adalah yang paling ringkas, the smallest particle of the matter, tetapi bila atom dua atau lebih atom bergabung, dia akan membentuk satu molekul, which is two or more atom bonded together chemically. And then we also have ion. Ion, which is a species of opposite charge found in all ionic compound. So dalam ion, apa yang ada charge, setiap substance yang ada charge, iaitu charge positif dan negatif, kita panggil dia sebagai ion. Alright. Hanya kita boleh jumpa pada ionic compound. Right. And then this is the history of atom. Starting from John Dalton, followed by J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr and Erwin Schrödinger. So yang ini you all boleh baca, boleh tengok sendiri macam mana sejarah teori dan model-model atom yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh lah sebelum yang kita dapat sekarang. Right? Ini yang you all boleh baca sendiri, you all boleh tengok sendiri. And then kita masuk pula kepada atomic theory. So dalam atomic theory, we have several postulates of the Dalton atomic theory. Okay, first, from the Dalton atom postulate, all matter consists of atom. So kat sini dia cakap semua matter mengandungi atom. So atom tu adalah yang paling ringkas lah. Atom are one of the element cannot be converted into atom of another element. So kat sini dia cakap atom
tak boleh di-converted into another element. So maksudnya satu atom untuk elemen tu adalah khas untuk elemen tu sahaja. Dia tak sama dengan elemen lain. Alright. Atom of element are identical in mass and other properties are different from atom of any other element. So dia kata atom of element adalah identical in mass and different atom have different mass of element. And then compound result from chemical combination of a specific ratio atom of a different element. So compound terhasil apabila ada specific ratio antara atom dengan atom tu bergabung secara chemical in the of a different element. So katakanlah kalau kita ada hidrogen dengan oksigen. So hidrogen dengan oksigen akan bergabung dengan specific ratio membentuk secara chemical akan membentuk hydrogen 1, hydrogen 2 dan hydrogen 3. Nombor proton yang sama tapi nombor nukleon yang berbeza. And then we also it also does not account for isobar. Isobar ni adalah nombor proton berbeza nombor proton yang sama tetapi unsurnya berbeza. Right? Nombor proton dia sama. Nombor nukleon dia sama tetapi nombor proton yang berbeza. Right? And then kita ada juga kepada elemen need not combine in a simple whole number ratio to form compound. Contoh dia cakap tadi dalam Dalton atomic postulate dia mengatakan yang atom akan bergabung dengan atom lain dalam satu simple ratio untuk membentuk satu compound. Tetapi sebenarnya kita punya elemen boleh bergabung dengan bermacam-macam elemen lain untuk dan berbagai-bagai ratio untuk membentuk berbagai-bagai compound kat sini. So kalau kita tengok kat sini oksigen dengan hidrogen membentuk water molecule. Tetapi kalau kita tengok oksigen dengan hidrogen juga boleh bergabung dengan another elemen lain untuk membentuk alanine. And then in the case of glucose, we have so many combination of carbon, oxygen dan hydrogen. Alright. And also dalam Dalton atomic theory juga, it does not account for allotrope. Kalau kita tengok, dia banyak just cerita pasal satu compound. So just satu compound saja. Tetapi dalam katakanlah kita ada element of carbon. Dalam carbon sendiri ada berbagai jenis allotrope, iaitu kita ada allotrope carbon untuk graphite, diamond, BC8, kita ada fullerene, kita ada nanotube, kita ada graphene. So untuk Dalton atomic theory dia just hanya cerita pasal carbon. Carbon saja, tetapi untuk allotrope carbon dia tidak merangkumi semua, sedangkan allotrope untuk walaupun elemen yang sama tetapi carbon ada allotrope tertentu dan dia punya ciri-ciri dia sangat berbeza antara satu sama lain. Right? And then kita tengok pula kepada structure of atom. An atom is an electrically neutral spherical entity composed of positively charged central nucleus surrounded by one or more negative charged electron. So kalau kita tengok kat sini atom satu atom dia adalah electrically neutral dan dia adalah spherical entity yang mana dia ada positively charged on the central nucleus surrounded by negative charge on the electron. So electron akan mengelilingi kita punya central nucleus yang mana dia bercas positif. So atom adalah elektron yang mengelilingi plus proton yang ada dalam kita punya central nucleus plus dengan neutral. So an atom is neutral since number of proton equal to number of electron. So bila number of electron ni sama dengan number of proton yang dalam ni, dia sentiasa akan menjadi neutral. And then dalam
structure of atom juga kita ada nucleus. So dalam nucleus ni, nucleus adalah small dense positively charged center of an atom consisting of proton and neutron. So dalam ni kita ada nucleus, and then dalam nucleus kita ada neutron dan proton. Neutron adalah partikel in the nucleus that have no charge. Apa-apa yang tak ada charge kita panggil sebagai neutron, tetapi yang bercharge positif dalam nucleus kita panggil sebagai proton. And then yang mengelilingi kita punya atom kita sebut sebagai elektron. Elektron adalah negatively charged particle found in the electron cloud outside the nucleus. So kita boleh cakap elektron dalam bentuk electron cloud. Sebab dia hanya dalam bentuk cloud mengelilingi kita punya atom. The size of electron cloud determine the size of atom. So makin besar kita punya electron cloud kat sini, makin besarlah kita punya atom. Alright? And then kita tengok pula kepada mass and charge of subatomic particle yang kita boleh katakan kat sini, mass untuk proton dengan neutron adalah hampir-hampir sama, tetapi mass untuk elektron sedikit lebih kecil, massnya lebih rendah berbanding proton dan neutron. Tetapi untuk charge, kita tengok charge untuk elektron dan proton adalah hampir-hampir sama, yang membezakan hanya dia punya positif or negatif, right? And then apa itu atomic number dan mass number? So all atom can be identified by number of proton and neutron they contain. So dalam ni kita ada atomic number and mass number. Atomic number kita labelkan dia sebagai Z. Alright. Atomic number Z is the number of proton in the nucleus. So number of proton in the nucleus kita namakan dia sebagai Z untuk number of proton. And then the atomic number also indicate number of electron present. So kalau dalam satu atom yang bercharge yang neutral, number of proton equal to number of electron. Tetapi mass number yang kita labelkan sebagai A, mass number adalah total number of neutron and proton present in the nucleus. So maksudnya dekat sini number of nucleon A adalah mass number ataupun number of nucleon. So dekat sini number of proton tambah dengan number of neutron, kita akan dapat sama juga dengan atomic number plus number of neutron. Right, itu adalah mass number. So dekat sini ini adalah cara macam mana kita nak labelkan satu elemen. So X adalah kita punya elemen, A kita letak kat atas dan Z kita letak kat bawah. Z adalah nombor proton, A adalah nombor mass number. Alright. So Z adalah number of proton ataupun number of electron, and A adalah nombor of proton tambah nombor of neutron ataupun kita panggil sebagai number nucleon ataupun mass number. Right. Contoh kat sini kita ada give the number of proton, neutron and electron in each following species. So kita ada kat sini sodium 11, 20. So nombor proton dia adalah 11. Nombor neutron dia A tolak dengan Z kita dapat 9. So sebab mass number dia 20 kan. So 20 mass number kita tolak dengan number of proton kita dapat 9. And then number of proton disebabkan dia adalah neutral punya elemen. So dia punya number of electron sama dengan number of proton, which is we have 11. And then we have uranium 235. So for uranium 235 dia punya proton number Z is 92. Just kita ambil kat sini lah. Untuk number of neutron, which is A, kita punya number of nucleon minus our number of proton. We got 235 minus 92, we got 143. And then our electron have 92 because it is the neutral element, right? And then how many proton in the neutron and electron? So in here we have aluminium, we have 13 proton and
We have plus here. So we got okay. So untuk A we got 10 sebab kita ada aluminium plus 3. So kita ada terlebih 3 proton kat sini. So dia akan jadi elektronnya 10. And then kita punya nucleon 27 minus 13 we have 14, right? And then here we have sulfur 32 we have 60 proton for sulfur, and then 60 neutron, and then we have 18 electron, right? Because we have 16 plus 2 because we have 2 electron terlebih dalam kita punya sulfur. So we got 18 electron, right? And then we have isotope. What is isotope? Isotope is an atom that have the same atomic number but different mass number. So kita ada atomic number dia sama tapi different mass number. So kalau kita tengok kat sini dia punya proton dia sama tapi dia punya mass number dia berbeza. So proton kita tahu mass number adalah proton plus neutron. So kita tengok kat hidrogen, proton dia 1, so kita namakan dia sebagai 1H. Tetapi dalam hidrogen 2 kita ada proton and neutron. And then untuk hidrogen 3 kita ada proton dan 2 neutron. And then untuk kita ada karbon 12, karbon 13 dan karbon 14, kita ada sama bilangan proton dan neutron yang berbeza, right? Okay. Untuk molekul and ion, ini adalah perbezaan antara molekul dan ion. Molekul adalah two or more atom bonded together in a definite arrangement held together by chemical force. Okay, kalau untuk molekul, kalau kita ada dua atau lebih atom yang bergabung secara kimia, secara chemically, held together in definite arrangement, katakanlah definite arrangement ni, katakanlah dua hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. So, kita akan dapat satu molekul of water. Okay. May contain atom of the same element or atom of the two or more element join in a fixed ratio. So, sama ada dia boleh gabung antara same element ataupun elemen yang berbeza. Contoh, dalam ni kita ada diatomic molecule which is oksigen, which is gabungan antara oksigen dan gas oksigen. Kita ada gabungan antara oksigen dengan oksigen. Kita ada klorin, Cl2, gas klorin, gabungan antara klorin dengan klorin, dan kita ada HCl HCl which is gabungan antara hidrogen dan klorin, and kita ada KBr which is the combination between K dan Br. And also in molecule, we have polyatomic molecule. Polyatomic molecule, combination of more than 2. So, lebih daripada 2 combination of atom, kita panggil dia sebagai polyatomic molecule. Kat sini kita tengok ozon. Ozon O3, kita ada 3 kita ada 3 element of atom of oksigen bergabung membentuk ozon. And then kita ada H2SO4, kita ada hidrogen, kita ada sulfur, kita ada oksigen. So hidrogen kita ada 2, sulfur kita ada 1, oksigen kita ada 4 untuk membentuk satu polyatomic H2SO4. And then kita ada H2O. H2O adalah polyatomic molecule sebab dia ada 2 hidrogen bergabung dengan 1 oksigen. And then kita ada juga ion which is an atom or group of atom that have net positive or negative charge. So anything yang ada positive or negative charge, kita panggil dia sebagai ion. The net charge of atom or group of atom depend on number of electron which not lose or accept the electron. So the net charge of atom depend of number of electron. Sebab apa? Sebab elektron saja yang kita boleh pindahkan. Sama ada kita boleh terima atau kita boleh bagi kat tempat lain, right? So bergantung kepada dia punya number of electron, alright? So
cation adalah ion with the net positive charge and anion adalah ion with the negative charge. So cat positif and negatif. Alright. So dalam ion kita ada monoatomic ion dan kita ada polyatomic ion. Monoatomic ion kita hanya ada satu atom saja. Contohnya kita ada magnesium 2+. So satu atom magnesium saja yang kita ada. Satu ion magnesium saja yang kita ada dan kat sini kita ada Cl-. So satu Cl- saja yang kita ada. Dan ini kita ada ferrum 3+. So satu ion saja yang kita ada iaitu ferrum 3+. Tapi kalau polyatomic ion, so kita ada NH4. Dia adalah gabungan antara N dan H. So NH4 kita dapat satu polyatomic ion. Alright. And then kita ada Cn atau cyanide ion. So ini adalah gabungan untuk C dan N. Tapi dia still dalam bentuk ion. Right? So, kita tengok pula macam mana cara untuk kita namingkan compound. So, dalam penamaan satu compound made up of ion consisting of metal and non-metal atom. Untuk ionic compound, macam mana cara untuk kita namakan ionic compound adalah kita tahu dalam ionic compound kita ada metal dan non-metal part. So dalam ionic compound kita tengok dulu kepada binary compound. So dalam binary compound, ionic compound form from just two element. So kita tengok kat sini Mg dan Cl, Al2 dan Al dan oksigen. So macam mana kita nak namakan dia? Metal yang bertindak sebagai cation yang bercharge positif, many metal name end with IUM. So apa-apa yang metal kita akan letak hujung dia dengan IUM. And then non-metal ataupun yang bercharge negatif kita sebut sebagai anion, kita akan tambah as the suffix IDE in the end of non-metal name. So contohnya kat sini kita ada aluminium. So aluminium kita tambah IUM di hujung dia dan oksigen kita tambahkan dia sebagai oxide. And then magnesium, IUM, magnesium. And then kita untuk dia punya anion, kita chlorine, kita tambah IDE, hujung dia akan jadi chloride. So nama dia adalah magnesium chloride. So kalau yang ini kita namakan sebagai sodium chloride. And ini namakan sebagai potassium iodide, cesium sulfide, calcium sulfide, cesium bromide, magnesium oxide. Alright. And then ini adalah cara penamaan juga untuk group 4A, 5A, 6A and 7A. So sama juga kita tambah IDE di hujung dia. IDE. Semua kita tambah hujung dia IDE sebab ini adalah anion. So anion kita tambah IDE di hujung. That's why carbon macam ni bila dia jadi itu kita namakan dia sebagai carbide. Alright. In ternary compound, untuk ionic compound, ternary compound consisting of 3 elements. So tadi kita tengok binary compound. Untuk ternary compound yang ada 3 elemen pula dalam ni, contoh kita ada lithium, oksigen dan hidrogen, potassium, C, carbon dan nitrogen, dan kalsium dan carbon dan oksigen. So macam mana kita nak namakan ketiga-tiga ternary compound ni? How to name it? An ion group containing different element also use IDE, ITE dan ATE. So either kita gunakan IDE, ITE dan ATE. Contohnya kat sini kita ada lithium. Lithium stick dengan IUM, lithium. And then OH kita namakan dia sebagai hydroxide. Alright. OH kita namakan dia sebagai hydroxide. K is potassium. And CN we call it as cyanide. Alright. Semua ini kita tambah IDE, ni pun kita tambah IDE. Dan calcium, we have calcium carbonate. So calcium, this one, and this one we call it as carbonate, CO3. Alright. And then this is how we name
and formula of some common inorganic cation and anion. So this is aluminium, ammonium, barium, cadmium. This is for cation dan this is anion. So kalau if we have aluminium 3 plus and then combined with Br minus, we got aluminium bromide, and so on. So we can see lah. Here copper, we have copper 1, or we call it as cuprous, and then copper 2 we call it as cupric. Alright, and then we goes to mercury. Mercury 1, we call it mercurous, and mercury 2 we call it as mercuric. Alright, so another thing you can see here lah. So many example here. And then for ionic compound also, compound with non-metal can form more than one ion. So metal in transition element, B group, common names for the ion with the lower charge, we name is with OUS. So yang ada lower charge, kita namakan dia sebagai OUS. Yang higher charge, kita namakan dia sebagai IC. Contohnya yang tadi kita ada apa tu, mercury, mercurous dan mercuric. Alright. Mercurous and mercuric. Contoh juga kita ada chromium, chromous dan chromic. So yang lower charge chromous, yang higher charge kita panggil chromics. Itu untuk chromium. Kalau untuk cobalt, cobalt samalah. Kalau copper, kita ada tadi cuprous dan cupric. Iron kita ada ferrous dan ferric. Alright. Kalau untuk stannum, kita ada stannous dan stannic. Alright. Yang lagi rendah charge, kita tambah OUS. Lagi higher charge, kita tambah IC. Okay. And then untuk yang keempat, kita ada family of oxoanion. Oxoanion ni contohnya usually for non-metal lah, yang bonded kepada one or more oxygen. So ion with oxygen atom take non-metal root, kita tambahkan ATE. Ion dengan yang kurang oxygen atom take non-metal root, kita letakkan root dia ITE. So contohnya yang SO4 dengan SO3, yang more atom kita namakan dia sebagai sulfate. Yang kurang atom, kita namakan dia sebagai sulfide. So, yang ni oksigen dia ada 4. Kita namakan dia sebagai sulfate. Kita tambah ATE. Yang ini, oksigen dia hanya ada 3. Yang lagi kurang daripada 4, kita namakan dia sebagai sulfide. Tapi untuk contoh juga, kita ada 4 anion in a family. Contoh kita ada ClO4. So, oksigen ada 4 kat sini. So, kita namakan dia sebagai perchlorate ion. Sebab tadi kita ada yang lagi tinggi, yang banyak lagi oksigen, kita tambah ATE kan. So, jadikan perchlorate. So, kita ada 3 oksigen, dia akan jadi chlorate, still ATE. Tapi kita ada juga O2 untuk chloride gabung dengan 2 chlorine gabung dengan 2 oksigen, kita panggil dia sebagai chloride. And then satu saja oksigen, kita panggil dia sebagai hypochlorite. Alright, this is how we name the polyatomic and ion. So kita ada kat sini contohnya, kita ada untuk cation, kita ada chlorate, perchlorate, hydrogen phosphate. Kita tengoklah kat sini, bergantung kepada dia punya, ada yang bergantung kepada oxoanion, ada yang tu. And then kat sini kita ada naming untuk anion. Ni contohnya kita ada carbonate, chromate, dichromate, peroxide. So banyak lagi lah. Right. And then untuk molecular compound, a pure substance that form from covalent bond between non-metal and have many molecular compound are binary compound.
similar naming binary ionic compound, kita hanya tambahkan prefix IDE saja pada second element. Sama juga macam yang mula-mula tadi untuk binary compound untuk ionic molecule, ionic compound, kita hanya tambah IDE saja pada second element. So, untuk mengelakkan confusing, kadang-kadang kita ada compound yang ada lebih daripada satu nombor atom dia. So, kita tambahkan prefix Greek pada hujung dia. Contohnya kat sini. Okay, yang ini yang awal-awal tadi lah kita tambah IDE pada setiap hujung. Hydrogen chloride, hydrogen bromide, silicon carbide. And then untuk yang ini kita akan tambahkan prefix Greek. Contohnya kita ada mono, di, tetra, penta dekat awalan dia. Untuk kita nak bezakan number of atom of each element. Okay, so kat sini kita ada CO ataupun carbon monoxide. So sebab kita ada satu oksigen saja, so kita namakan dia sebagai carbon monoxide. And then kita ada sulfur dioxide. And then ini kita ada sulfur trioxide. And then ini kita ada nitrogen dioxide. Dan ini kita ada dinitrogen tetraoxide. Right. So, yang ni kita gunakan Greek prefix tadi. Right. And then kita tengok pula macam mana kita namingkan acid dan base. So, apa tu acid? So, untuk pengenalan, acid adalah substance yield hydrogen ion when dissolved in water. So, bila kita ada satu compound yang bila kita dissolve dalam water, dia akan menghasilkan H plus ion. That's why this compound we call it as acid. So, two common type of acid, we have binary acid and oxo acid. So, in binary acid, yang gaseous compound dissolve in water. So, bila gaseous compound ni kita dissolve dalam water, kita akan dapat kita punya acid. Contohnya, hydrogen chloride. Asalnya adalah dalam bentuk gas. Tapi, bila hydrogen chloride ni kita dissolvekan dalam water, kita akan dapat hydrochloric acid. So, we call it as binary acid. And then, untuk oxo acid, similar to oxo anion, except the suffix 8 tadi, kan kita ada suffix 8 yang hujung-hujung tadi, kita tukarkan dia dengan IC in the acid. And then suffix ITE, okay, asal-asal kita ada ITE, kita akan OUS kat sini. Contohnya kita ada perbromate. Perbromate dan kita ada perbromic acid. Okay. Awal tadi kita ada ATE kan, perbromate ion kan, perbromate. Tapi bila dia dah jadi acid, dia akan jadi perbromic acid. Kita tambah IC dekat hujung dia. Right? Right. Ini cara untuk kita nak namingkan acid lah. So, kalau IDE, kita tambahkan hydro apa kat sini? IC, kita tambah IC kat sini, acid. Kalau dia ada per, lepas tu dia ada ATE, sama juga kita per tu still ada per juga. And then, hujung dia kita tambah dengan IC. Contohnya kat sini kita ada perchlorate. Dia akan jadi perchloric acid. Contoh yang tadi cyanide, ion cyanide, kita ada hydrocyanic acid. Kita ada bromic, bila dia jadi acid, dia akan jadi hydrobromic acid. Macam yang tadi kita ada anion di hujungnya ATE, kita akan tambah IC, acid. Okay, contohnya. Okay, contohnya kita ada chlorate, kita ada chlorate yang akan jadi chloric acid. Sulfate kita akan jadi sulfuric acid. ITE kita tukarkan dia dengan OUS. Contohnya chloride dia akan jadi chlorous. Sulfide jadi sulfurous acid. Alright. Chloride jadi chlorous acid. Sulfide jadi sulfurous acid. Dan kalau kita hypo ITE, sama jugalah, hypo tu kita kekalkan dan ITE kita tukar dengan OUS, kita akan dapat hypochlorite jadi hypochlorous acid. Right. So, ini adalah untuk bases. Bases pula, anything yang dissolve in water produce hydroxide ion. So, apa benda yang produce hydroxide ion, kita namakan dia sebagai base. So, kat sini kita ada banyak contoh, sodium hydroxide, barium hydroxide. Semua yang ada hydroxide itu adalah base. Right. So, kita tengok pula kepada atomic mass. So, dalam atomic mass,
So mass of an atom equal to number of electron plus number of proton plus number of neutron. Right. Itu adalah mass of an atom. And atomic mass ataupun atomic weight is the mass of atom in the atomic mass unit. So unit untuk atom mass atom kita panggil dia sebagai AMU atau atomic mass unit. Right. So apa-apa hujung dia kita akan letak AMU sebab atomic mass unit. Single atom is hard to weigh since an atom is too small. So macam mana kita nak ukur satu weight mass of atom sedangkan satu atom tu ada sangat kecil. So they come up by international agreement in 1961. A scale based on isotope carbon 12 was accepted. Okay, dalam this scale kita ada 1 carbon atom 12 equal to 12 AMU. So kalau kita ambil satu carbon atom 12. So atom carbon 12 itu kita panggil dia sebagai 12 AMU. Thus atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom. So kita tahu untuk atom untuk carbon 12 tu satu carbon atom 12 adalah sama dengan satu atomic. That's why 1/12 mass of 1 carbon 12. Okay. It is possible to determine mass of one atom relative to another experimentally. Contohnya kalau kita ada satu carbon atom, berat dia adalah 1.922 darab 10 kuasa 20 negatif 23 gram. Katakanlah berat satu carbon atom macam ni. So 1 AMU adalah bersamaan dengan 1/12. 1/12 sebab 1/12 adalah satu daripada karbon daripada berat karbon atom 12. So katakanlah satu karbon atom 12 berat dia 1.99 darab 10 kuasa negatif 23 gram. So 1 darab 99, so kita dapat 1.66 darab 10 kuasa negatif 24 gram. Ini just dia punya experimentally lah. Kita tak cakap pun berat satu carbon atom tu adalah ni. Ni just kita assume. Alright. And then relative atomic mass. The scale of atom 12, carbon 12 at 12 AMU provide the standard to measure the atomic mass of the element. So kita ada kat sini relative atomic mass of an element equal to mass of one atom of X divided by 1/12 times mass of one carbon atom 12. So maksudnya katakanlah kita buat kat sini macam mana, kenapa kita namakan dia sebagai relative atomic mass. Katakan kita ada satu atom karbon. Satu atom karbon adalah bersamaan dengan 12 atom hidrogen. So that's why kita namakan dia sebagai relative atomic mass. Sebab kita tahu atom hidrogen sangat ringan. So 12 atom hidrogen bersamaan dengan satu atom karbon. Okay, that's why kita namakan dia sebagai relative. Sebab dia adalah perbandingan antara berapa atom satu elemen terhadap satu carbon atom. Okay, itu adalah relative atomic mass. Alright. And then, example, the mass ratio of one atom hydrogen is only 8.4% as a massive at carbon 12 atom. What is the relative mass of hydrogen? So kita tahu mass of one atom of hydrogen over mass of one carbon 12 equal to 0.84. And then the relative atomic mass of hydrogen equal to mass of one atom hydrogen over 1/12 times mass of one carbon atom 12. So kita dapat kat sini 0.84 times 12, we got 1.008 AMU. This is the relative atomic mass of hydrogen. Right? And then contoh nombor 2, kita ada mass ratio of one atom of nitrogen to one atom of carbon 12 is 1.24899. So kita ada kat sini lah mass ratio dia 1.24.
what is relative mass of nitrogen? So, masukkan balik dekat formula, mass of one atom of nitrogen over mass one of atom carbon equal to 1.4. So, ini dia punya mass ratio kan, dia bagi. And then, kita nak dapatkan relative atomic mass, mass of one atom nitrogen divided by 1 over 12 mass of carbon atom 12. So 1.24899 times 12, we got it 14.98 EMU. So daripada sini kita dapat relative atomic mass untuk nitrogen adalah 14.98 EMU. Okay, so kita tengok pula kepada isotopic abundance. Apa tu isotopic abundance? So untuk isotopic abundance, kita tahu dalam carbon kita ada beberapa isotop untuk carbon. Contohnya kita ada isotop carbon 12, kita ada isotop carbon 13 dan kita ada isotop carbon 14. So kat sini kita tahu carbon ada atomic number, simbol dia sebagai carbon dan atomic mass dia 12, right? Kenapa kita gunakan atomic mass of carbon 12.01 bukan 12? Okay, so this is due to presence of natural abundance of carbon isotope. Okay, so contoh kat sini kita ada kita ada carbon 12 dan carbon 13, which is dua-duanya adalah isotop. Atomic mass dia adalah 12 dengan 13 kan? Sebab isotop berbeza, dia punya atomic mass dia pun berbeza. Jadi kita tengok pada dia punya abundance, percentage abundance. So maksud percentage abundance ni maksudnya kewujudan dia dalam kita punya dekat universe. So dia wujud dalam untuk carbon 12 98.9 dan carbon 13 wujud dalam 1.1%. So how we calculate? Does the average atomic mass of carbon equal to 98.9 times 12 plus 1.1 times 13 divided by 100, and then we got 12.01 AMU. This is how we get the isotopic abundance, the atomic mass of carbon. We use isotopic abundance. Okay. Alright. And then determining the relative average atomic mass of the isotopic abundance. So dekat sini kita ada isotopic relative atomic mass. Kita ada mx plus ny over 100. This is how we get the isotopic mass, atomic mass from isotopic abundance lah. Serupa macam tadi juga, m dengan n tu adalah relative atomic mass of each isotope, dan x dengan y adalah relative abundance of isotope yang relative kepada dia punya isotope tu lah, over 100. Serupa macam yang kita kira tadi lah. So contohnya, determine the relative atomic mass of lithium, which consists of lithium 6 and lithium 7. So lithium 6 kita ada 7.42 dan lithium 7 kita ada 92.58. So 7.42 times 6, okay, sebab ini adalah lithium 6, isotop lithium 6, and then kita ada 92.58 times 7, we got over 100, we got 6.941 atomic mass for lithium. Alright, so ini exercise you all boleh try sendirilah. So macam mana kita nak determine? Okay, so jawapan dia pun ada dah dibagi, you all boleh try sendiri. And then untuk relative molecular mass, mass of one molecule of a substance over 1 over 12 mass of one carbon atom. So tadi kalau untuk atom, ini untuk molekul. So sama juga, kita guna rumus yang hampir-hampir sama. Tadi 1 atom, tapi yang ini 1 of molecule over 1 over 12 mass of one carbon atom. Right. Molecular mass, also known as molecular weight of sum of atomic masses in the molecule. So molecular mass samalah juga dengan molecular weight. So macam mana kita nak kira molecular weight atau molecular mass? The molecular mass of hydrogen adalah 2 times atomic mass of hydrogen. So kita tahu atomic mass of hydrogen 1.8, and then atomic mass of oxygen adalah 16.
So kita tambahkan, kita akan dapat 2 times 1.8 AMU plus 16 AMU, we got 18.02 AMU, right? What is the relative mass of SO2 and SHO4? So yang ni you all boleh kira sendiri. So we continue on the mole concept. Okay, in the mole concept we have the Avogadro constant. So dalam ni mole ataupun unit dia mol, mole is the amount of substance that contain the sum number of particles. Sum number of particle in term of atom, molecule or ion. So tak kisahlah dalam bentuk atom ke, molekul ke, ion, kita kira dia sebagai satu mole. That exists exactly 12 gram of 12 carbon. Alright. A mole represents 6.022 times 10 power of 23 particle that everywhere may be. Therefore, 1 mole of substance is equal to fixed number of chemical entities and have fixed 6.022 times 10 power of 23 particle, which is same with the Avogadro constant. Okay. So, number of particles sama dengan number of atomic substance, which is 1 mole equal to 6.022 times 10 power of 23, and then 1 mole of potassium is equal to 6.022 times 10 power of 23 potassium atom. Alright. Ini dalam bentuk atom. Dalam bentuk molekul juga, kita boleh cakap 1 mole of Cl2 contains 6.022 times 10 power of 23 chlorine molecule or 2 times chlorine atom. Sebab dia ada 2 chlorine atom kat sini. Okay. Dalam bentuk molekul, kita boleh cakap 6.22 times 10 power of 23 molecule. And then kalau di dalam bentuk elektron, 1 mole of electron contain 6.022 times 10 power of 23 electron. And then kalau di dalam bentuk ion juga, 1 mole of calcium bromide contain 6.022 times 10 power of 23 calcium ion. Ini dalam bentuk ion. Kalau kita nak cakap dia ion, itulah 6.022. Ataupun kalau kita tengok, dia ada 2 times 6.22 times 10 power of 23 bromide ion. Sebab dia ada 2 bromide. So, 2 bromine. 2 bromine, so 2 darab 6.2022 times 10 power of 23 bromide ion. Right? Okay. So, what is the relationship between Avogadro, between number of moles and number of particles? So, untuk kita kira number of particles, bila kita ada number of mole, kita kena darabkan dengan Avogadro constant. Bila diberi adalah number of mole, tapi kita nak dapatkan number of particle, tak kisahlah number of particle ni dari segi atom, dari segi ion ataupun dari segi molekul, kita kena darabkan dengan Avogadro constant. Tetapi kalau kita dapat number of particle, kita nak tukarkan kepada number of mole, kita kena bahagikan dengan Avogadro constant. So contohnya kat sini kita ada mole, dia bagi 0.8 mole of iron. So kita nak tukarkan how many atom. So dia tanya kat sini atom. So how many atom? So atom ni dalam bentuk, tak kisah dalam bentuk partikel adalah dalam bentuk atom ataupun dalam bentuk ion ataupun dalam bentuk molekul. 0.8 mole times 6.02 times 10 power of 23. Kita darabkan dengan Avogadro constant, kita akan dapat 4.8176 times 10 power of 23 atom. So jangan lupa sebab dia minta atom, so kita kena letak atom. Right? So what is the number of hydrogen in 1 mole of NH3 gas? So dia tanya kat sini number of hydrogen atom. So kita dapat kat sini 1 mole. 1 mole NH3. So 1 mole NH3 equal to 3 mole contain of 3 mole of hydrogen atom. So kita akan darab dengan 3 darab dengan kita punya Avogadro number. So kita dapat 1.807 times 10 power of 24 atom. Sebab dia tanya hydrogen atom.
Kita ada 3 hidrogen atom kat sini kan. So darabkan je dengan kita punya Avogadro. Right? And then calculate the number of Ca+, Ca2+, and Cl- in 1 mole of CaCl2. So kalau kita tengok kat sini number of ion, dia minta number of ion Ca+. So Ca+, kita ada 6.022 times 10 power of 23. Sebab kita ada satu sahaja tu. Tetapi kalau klorin kita ada 2 klorin. So 2 darab dengan 6.2 kita akan dapat okay. So untuk calcium 2+ kita dapat 6.022 times 10 power of 23. Tapi kalau klorin kita dapat 2 times dengan 6.022 times 10 power of 23 kita dapat 1.205 times 10 power of 24 ion. Alright, untuk yang bawah, bromine molecule found in 4.75 times 10 power of 22 of bromine. How many moles? So dia nak moles. Kita ada molekul. So molekul kita nak tukar kepada moles, kita kena bahagi dengan Avogadro number. So kita ada molekul, kita ada number of molecule bahagi dengan Avogadro number, kita dapat 0.0788 moles. Okay, senang je kan? And then molar mass. So apa pula molar mass? Molar mass is the mass in a gram of 1 mole of substance. So mass in gram of 1 mole of substance kita panggil dia sebagai molar mass. Dan unit dia adalah gram per mole. Right. Molar mass equal to relative atomic mass ataupun relative molecular mass. Alright. Mass equal to number of mole times molar mass. Alright. So kalau kita dapat mass equal to number of mole times molar mass. Okay. So this is the relationship between mass of an element and moles of the element, and the number of mole and element and the number of atom of the element, right? So kat sini contohnya kalau kita ada how many atom in 0.551 gram of potassium. Kalau kita ada mass of potassium, dia bagi mass of potassium. So macam mana kita nak kira how many atom? So daripada gram dan kita dapat dia punya molar mass. So mass dengan molar mass kita kena dapatkan dia punya mole dulu, number of mole. Tukarkan kepada number of mole. Alright, number of mole adalah gram bahagi dengan kita punya mole. So kita akan molar mass. So mass over molar mass kita akan dapat mole. So bila kita dapat mole 0.551 over 39.10 we will got 0.01409 mole. Okay. So kita dapat mole, kita kena darabkan dengan Avogadro constant tadi sebab kita nak dapatkan atom. So 0.01409 times kita punya Avogadro number, kita akan dapat 8.486 times 10 power of 21 atom potassium. Right? And then, so kalau kita ada acetylsalicylic acid, kita ada with the compound dia C9H8O4, the active ingredient for aspirin. Calculate molar mass of ni. So macam mana kita nak kira molar mass? Okay, C ada 9. So 9 darab dengan C 12 tambah dengan hidrogen 8 darab dengan 1 dia punya atomic mass, and then oksigen kita ada 4 darab dengan 16. So total kita dapat berapa? So kita dapat dia punya molar mass. So daripada molar mass, what is the mass in a gram of 0.509? So mole adalah mass over molar mass. So bila kita dah dapat molar mass tadi, kita boleh dapat dia punya mass pula. And then how many moles of C9H8O4 in 1 gram of sample of aspirin contain 91.6 by mass of C9H8O4. So ini adalah caranya. So ini kita dah kira molar mass dia, kita tambah-tambahkan, kita akan dapat 180.15 gram per mole. And then untuk mass, kita dah dapat dia punya number of mole. Just kita nak dapatkan dia punya mass dia, kita kena darab
Jadi kita dapat 91.7 gram. And then tadi kita cakap 1 gram sampel darabkan dengan 0.9 sebab dia adalah dalam bentuk percentage. So kita kena ubah dia darab dengan 0.9 darab dengan 1 mol bahagi dengan 180. Ini kita bahagi dengan dia punya molar mass. Kita dapat 0.0508 mol. Right? Sebab dia nak how many mol. Okay. So you all boleh try exercise yang ini. So calculate the molar mass of compound if dia bagi 0.372 moles and it has 152 gram. So berapa dia punya molar mass? So mol nak kita ada mol, kita ada mass. Nak dapatkan molar mass macam mana? Kita kena darab. Alright. And then calculate the number of anion and cation. So calculate number of anion and cation. So kita ada gram. So daripada gram kita kena tukar jadi mol. Right. So dapatkan mol baru kita darabkan dengan dia punya Avogadro constant. And calculate number of C, H and O atom. So dia nak dalam bentuk atom.